In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो लेसन में हम all uses and functions of could स्टडी करेंगे. यानी could is one word but it is used in many ways. हम इसको कई तरह से इस्तेमाल करते हैं. इसके तमाम यूजेस और फंक्शंस इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे. अच्छा, सबसे पहले खुद, चूँकि ये कैन की उर्दू में सकना होता है और इसका माजी होता है खुद, सका या सकी, खुद. सेकेंड, खुद यानी इसको हम प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं. हालांकि ये कैन का पास्ट खुद है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट सेंस में भी यूज़ करते हैं, यानी कोई काम कर सकता हूँ या सकते हैं. इसी तरह से खुद हो सकता है या हो सकती है, इस सेंस में भी यूज़ होता है. या अगर माजी की पॉसिबिलिटी हो, कुड हैव के बाद भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कर सकती थी, कर सकता था. या कुड यानी सिंपल सकती थी या सकते थे. या कुड जो है ये हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ले लूँ, जाऊँ, कर लूँ, लाइक दिस वन. तो आइए इसके एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे. हर स्लाइड के ऊपर इसके चूँकि स्ट्रक्चर मौजूद है, इसलिए आप जितने चाहें जुमले बना सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले है पास्ट एबिलिटी, यानी माजी में एक जो काबिलियत थी उसका हम जिक्र कर रहे हैं. जैसे कि मैं बचपन में तेज़ दौड़ सकता था. आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. या वो घंटों खेल सकते थे. दे कुड प्ले फॉर आवर्स. दे कुड प्ले फॉर आवर्स यानी माजी की एबिलिटी की बात हो रही है. तो जितने चाहें आप सब्जेक्ट के बाद खुद के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएं और फास्ट एबिलिटी के बारे में जुमले बनाते चले जाएं. इसी तरह फास्ट इनएबिलिटी यानी एक काम माजी में नहीं हो सकता था. जैसे हम कुछ भी ना बोल सके, यानी हम इस काबिल नहीं कुछ बोल सकते थे, हम कुछ भी ना बोल सके. वी कुडंट से एनीथिंग. तो आपने करना क्या है कि कुडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. सब्जेक्ट तो आते ही है जुमले के स्टार्ट में. वी कुडंट से एनीथिंग. या वो क्लास में ना पहुंच सकी. शी कुडंट रीच द क्लास. शी कुडंट रीच द क्लास. या अगर आप कहते हैं जी मैं सवाल ना पूछ सका, आई कुडंट आस्क द क्वेश्चन. या मैं अपने दिल की बात ना कह सका, आई कुडंट स्पीक माई हार्ट. तो इस तरह से आप जितने चाहे जुमले बना लें. सिर्फ आपको एक मेथड दिया है, एक टेम्पलेट दिया है, इसी पैटर्न पर आप जितने चाहे जुमले बना लें. अच्छा, परमिशन के लिए और पोलाइट परमिशन के लिए, वैसे तो हमने जब कैन का लेसन पढ़ा था उसके अंदर भी हमने पोलाइट परमिशन पढ़े, लेकिन ये ज़्यादा पोलाइट और बड़ा फॉर्मल सा है कि अगर आमतौर पर हम कहते हैं क्या मैं अंदर आ जाऊँ, कैन आई कम इन. लेकिन अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं कुड आई कम इन, कुड आई कम इन. या क्या मैं आपकी किताब ले लूँ, कुड आई बोरो योर बुक, कुड आई बोरो योर बुक. या क्या मैं थोड़े से पैसे उधार ले लूँ, आप परमिशन लेना चाह रहे हैं. या क्या मैं आपका साबुन इस्तेमाल करूँ, तो कुड आई यूज़ योर सोप. तो ये पोलाइट है. पोलाइट करने के लिए हमने कुड यूज़ किया हुआ है, लेकिन कुड की जगह अगर आप कैन यूज़ करते हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, गलत नहीं है. कैन इज़ करेक्ट, लेकिन कुड सिर्फ सेंटेंस को पोलाइट बनाता है और फॉर्मल करता है. जी अच्छा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं. अगर पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कुड यू हेल्प मी प्लीज़. या क्या आप मुझे वक्त बता सकते हैं, कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम. या अगर आपने पोलाइट रिक्वेस्ट किया, जी आप क्या मुझे थोड़े से पैसे उधार मिल सकते हैं, कुड आई बोरो सम मनी. या अगर अच्छा, बोरो होता है उधार लेना और लैंड होता है उधार देना, यानी कुड यू लैंड मी सम मनी, या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हैं. ये क्या मैं आपकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप रिक्वेस्ट करें कि जी मैं आपकी गाड़ी इस्तेमाल कर लूँ. तो कुड आई यूज़ योर कार, यानी आपने गाड़ी लेके जानी है. तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड यूज़ करते हैं. सिंपल सब्जेक्ट से पहले कुड यूज़ करें, कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में भी हम कुड यूज़ करते हैं. यानी हालांकि शुरू में बताया था कैन का माजी कुड होता है, लेकिन कुड को हम सिर्फ फॉर्मल वे में प्रेजेंट के अंदर भी यूज़ करते हैं. जैसे हालात जल्द बदल सकते हैं, थिंग्स कुड चेंज सून, थिंग्स कुड चेंज सून. लेकिन अगर आप यहाँ कुड की जगह कैन यूज़ करते हैं, थिंग्स कैन चेंज सून, तो वो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है. लेकिन ये सेंटेंस को पोलाइट भी बनाता है और फॉर्मल करता है कुड. या वो किसी भी लम्हे आ सकते हैं. दे कुड अराइव एनी मिनट. अच्छा, अगर आप कुड की जगह कैन यूज़ करते हैं, दे कैन अराइव एनी मिनट, वो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है. दिस इज़ योर चॉइस. लेकिन प्रेजेंट पॉसिबिलिटी हो तो आप खुद का यूज़ कर सकते हैं. अच्छा,
past possibility یعنی ماضی میں کوئی اس کے امکان تھا کسی کام کا, جیسے کہ تم انتظار کر سکتے تھے, you could have waited, you could have waited, یا تم مجھے پہلے بتا سکتے تھے, you could have told me earlier, you could have told me earlier. بھئی تم بل ادا کر سکتے تھے, you could have paid the bill, یا تم ابو سے مشورہ کر سکتے تھے, you could have consulted your father, یا آپ مجھے فون کر سکتے تھے, you could have called me. تو یعنی جتنے چاہے آپ جملے بنا لیں, could have کے بعد ورب کی جب تھرڈ فارم یوز ہوگی تو یہ پاسٹ پاسبلٹی کی بات ہے. سمپل آپ کو ٹیمپلیٹ دیا ہوا ہے, have کی وجہ سے تھرڈ فارم آ رہی ہے, could کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے, اور فرسٹ کی جگہ پر ہم نے have یوز کر لیا ہے, اور have کے بعد ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے. اچھا, اگر سجیسشن کی بات ہو یا ایڈوائس کی بات ہو, کسی کو آپ نے کوئی مشورہ دینا ہے, تجویز دینی ہے, تو بھی آپ سبجیکٹ کے بعد could پھر ورب کی فرسٹ فارم یوز کر سکتے ہیں. جیسا کہ تم دوبارہ کوشش کر سکتے ہو, you could try again, you could try again, یا ہم کچھ منگوا سکتے ہیں, we could order something, we could order something. اچھا, یہ بات میں چونکہ ہر دفعہ اس لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اگر آپ could کی جگہ can یوز کرتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. you can try again یا we can order something, لیکن یہ اس کو پولائٹ اور فارمل بنانے کے لیے ہم نے could کا یوز کیا ہوا ہے, ادروائز can is also correct. اچھا, اگر کنڈیشنل پاسبلٹی ہو تو بھی آپ could یوز کر سکتے ہیں. مثلا اگر وہ چاہتی تو آ سکتی تھی, she could come if she wanted. اب چونکہ if کلاس کے اندر یعنی جو کنڈیشن ہے وہ پاسٹ ٹینس میں ہے, تو اس پاسٹ ٹینس کی وجہ سے ہم نے یہاں فرسٹ میں could استعمال کیا ہوا ہے. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ if she wanted she could come, یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم she could come شروع میں لگائیں, if she wanted پھر لیکن درمیان میں کوما دینا پڑتا ہے, if she wanted she could come. یا اگر وہ سنتا تو سمجھ سکتا تھا, he could understand if he listened, یا if he listened he could understand. تو یہ پاسٹ کی وجہ سے یعنی جو if کلاس ہے وہ پاسٹ ٹینس کے اندر ہے, یعنی کنڈیشن پاسٹ میں ہے, تو اس کی وجہ سے ہم could یوز کر رہے ہیں. اور کنڈیشنل پاسبلٹی کے اندر ہم could یوز کرتے ہیں, جیسے کہ ایگزامپل میں نے دی ہیں. اسی طرح اگر آپ چاہیں تو آپ خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ جی you could inform me if you liked, یعنی اگر آپ پسند کرتے تو مجھے اطلاع کر سکتے تھے. you could inform me if you liked, یا he could call me if he needed, یعنی اگر اس کو ضرورت تھی تو مجھے فون کر لیتا یا کر سکتا تھا. تو اس طرح ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں, یعنی کنڈیشنل پاسبلٹی کے لیے بھی could یوز ہوتا ہے, لیکن اس میں کنڈیشن جو ہے وہ پاسٹ ٹینس کے اندر ہوتی ہے. اچھا, پولائٹ سجیسشن, یعنی اگر ہم جیسا کہ تو میں پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ سینٹینس کو پولائٹ بنانے کے لیے, فارمل بنانے کے لیے ہم could یوز کرتے ہیں, لیکن could کی جگہ اگر آپ پریزنٹ میں can بھی یوز کرتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہوگا, وہ بھی ٹھیک ہے. تم اس سے اچھے انداز میں پوچھ سکتے ہو, you could ask him nicely, you could ask him nicely. اچھا, اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن یوں کرتے ہیں بھی آپ اس سے اچھے انداز میں پوچھ سکتے تھے تو وہ بھی ٹھیک ہے, you could ask him nicely. یا تم آج سے شروع کر سکتے ہو, you could start today, you could start today, یہ تم آج سے شروع کر سکتے تھے. لیکن چونکہ ہمارے جو سینس ہے وہ پولائٹ سجیسچن ہے, تو اگر ہم کین یوز کریں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن could جو ہے سینٹینس کو پولائٹ بناتا ہے. ایکسپریسنگ ڈاؤٹ, یعنی اگر شک کا اظہار کرنا ہو تو بھی ہم could be کے بعد ایڈجیکٹو یا ناؤن استعمال کر سکتے ہیں. جیسے وہ رستہ بھٹک گئے ہوں گے, یعنی ہمارے ایک شک ہے اس بات کا, they could be lost. اچھا, lose the way ہوتا ہے رستہ کھو دینا, رستے سے بھٹک جانا, تو they could be lost, وہ رستہ بھٹک گئے ہوں گے. یا یہ سچ ہو سکتا ہے, it could be true, it could be true, یعنی یہ سچ ہو سکتا ہے. یا میں کہتا ہوں جی انہیں دیر ہو سکتی ہے, they could be late. تو اس طرح آپ جتنے چاہیں جملے بنا لیں, آپ کو ٹیمپلیٹ دیا ہوا ہے کہ could be کے بعد آپ ایڈجیکٹو یا ناؤن استعمال کر سکتے ہیں. So I hope you must have enjoyed the video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.